Hi my YouTube family, welcome to my channel Vanessa Goan Vlogs. सगळी कशी आहे बरी आहे न्हू सजमत सगळी बरी आहे मू आमी बी बरी आहे ओके सो हांव न्हू आतां इवनिंग टायम जाला म्हणजे आतां 8 o'clock जाली सो हांव आतां न्हू बाजारांसून येयलें ओके सो आतां डिनराक कितें करपा जाय सो हांवें चिंतिल्लें चिटकी मिटकी भाजी आहा ती हांव करता सो न्हू हांव तुमकां सगळें हांव कशें करून करता तें दाखयता तुमकां सो चोया इंग्रेडियंट्स ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइज इनू चिटकी मिटकी बारीक कातोल्या सोय लागतली एक अर्द टोमाट आनी 2 ग्रीन चिलीज एक कांदो फायनली चॉप्ड मस्टर्ड सीड्स एक बटाट घेयला आनी अशें करून बारीक हांवें कट केलें तेका इदें जिरें ओड्डे पिठो आनी आमकां इदो गरम मसाला लागतलो आनी तेल ओके सो आतां पॅन तापोलां सो 1.5 tablespoon अशें हांव तेल घात तितून ओके तेल तापोल म्हणटरी हाफ टीस्पून जीर घाता ते मातशें भाजीता आनी आतां हांव तितू 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स घाता ती मातशें अशें करून भाजून घेता फुटपुऱ्यान ओके आनी आतां हांव तितू हो फायनली कट केलोलो कांदो एड कोता आनी तो आतां आमकां बरो करून तो भाजून घेवपा जायो ओके लायट कलर चेंज जावं पर्यंत तेजो तो बरो भाजूपा जायो आतां हांवें तितू टोमाट आहलो तें एड केलां आनी 2 ग्रीन चिली स्लीट कोन ओके सो आतां तो बरो भाजून घेता 1-2 मिनट आतां तो ऑलमोस्ट जालो सो आतां हांव मुगे भाजी घाता सो ही भाजी कट केलो आहा चोय ती हांव एड कोता तितू ओके सगळी घाता भाजी तुम जाय तशें कट करून जाता बारीक मातशें मोटें बी आं आनी आतां तें सगळें हांव बरें करून आतां मिक्स करून घेता ओके सो आतां हांव मिक्स केले उपरांत मागीर आतां हांव हे बटाट हाय ते एड कोता ओके तुमकां जाय जाल्यार स्कीप करून जाता बटाटे हांव घाता बिकॉज आमगे भुरगीं बी खाताय न्हू तेका लागून ओके आनी हाफ कप उदक घाता तुमकां जाय जाल्यार उदक देखून स्कीप करून जाता आनी स्लो उजाचेर दवरून जाता हे हाफ टीस्पून ओड्डे घायले हांवें सॉल्ट टू टेस्ट तुमकां जाय तशें करून सॉल्ट घाले आनी हाफ टीस्पून गरम मसाला एड केले तेका एक बरो टेस्ट येता म्हूण आनी आतां मिक्स करून आतां तें आमी कूक करपा दवरपाचें ओके सो आतां बरें हांवें मिक्स केलां आनी आतां हांव तेका लीड दांपून तेका आतां कूक करून दवरता एक 15-20 मिनट्स आतां चोय गायज हें जावपा येयलें सो दाखयत चोय हांव चोय हें ऑलरेडी कूक जालां आतां बटाटे शिजले भाजी शिजोल्या आतां हांव तितू हो फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट घाता सो हें घालून मिक्स कोता कित्याक एक कोकोनटान बरो टेस्ट येता आनी आमगे गोवन भाजी सगळे आमी अशें करून घाताय बरो लागता आनी आतां ही भाजी चोय जाली 1-2 मिनटां आनी दवरल्या हांवें गॅसीचेर आनी चोय ही आतां बरी करून जाली ओके तुमी ट्राय करून चोयाय हे फ्रेंड्स आतां मुगेली चिटकी मिटकी भाजी कोण जाली मुगे रेसिपी तुमकां कशी लागोल्या प्लीज म्हाका कमेंट करून सांगाय आनी तुम बी कितें आनी कितें घाताय बी जाल्यार म्हाका बी प्लीज सांगाय ओके ही मुगे वे करपाची सो तुम म्हाका सांगपा जाता कितें हांवें मिस केला हांव कितें घालूंक जाय आसलेलें बी तें ओके बिकॉज ही न्हू रेसिपी अशें हांव करता तशें करून हांव दाखयता अशें करून सो म्हाका हांव मुगे ओन अशें करून शिकिल्लां सो हांव ओन अशें करून करता ओके सो म्हाका तुमच्यान सांगो जाता ओके आनी प्लीज ट्राय कोराय बरी जाता ओके सो तुमी बी ट्राय कोराय आनी चोयाय ओके आनी कोण सब्सक्राइब करना ते प्लीज गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी ओके सो सी ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड देव बरें करूं एंड कीप स्माइलिंग।